mo, Eben. Okay. Pag-join naman sa rin pa. Ha? Kanina round, unsa ni na round? Sila Round Loser Team one bracket. loser bracket. So Lower round bracket. 4, match 4 na, match 4. Team 3 versus match 4. Team 1. Oh, match 4. Ah, Ikaw lang ka naka-record man tong mga per match akong gi-record. wala day miyani kay wala naman akong kon. Kauban. Yun, lumalaban sila sa harap. Lumalaban. Si Uncle Pao na freeze. Nice strategy. Ang sniper nasa taas lang. Nag-snipe. Nag-range. Yung shot. Ayun lang. Magma. Magbawig. Magma wave lang. Ano lang yun sa taas? Ito lang na na-out na. Hindi ko alam yung presyo ng game start on. 3,000 nata yan, babe. Pero Game start. dapat ang tulo pag Top 1. Pag mold yan, dapat tulo. Okay, activate. Mura, patay. Si Uncle Pao. Bang! Magsak si Uncle Pao. Manang duha. Nastaas bilis. Gigo ko na dito. Ikaw na lang isa. Ninaon. Sabagay, Silo ka na lang isa. Silo ka na lang isa. Sakit nga yun. Team 3. No. Yun lang. Team 3. Side. Oh, napod. Sabihin mo, may start 3,000. Top 1. Ano yung? May 1k gold. May 1k gold. Kung top 1 sa kills. Ato pa, na-chance ni nga mag-rematch ang kuan. Team 3 og 6. Oh, nice chance. Pag sinabing Dinim's card, sabihin mo 3,500. Ano na? Yun, may binugbog na si Fowler. Sabihin mo nga, 3,500 pag Dinim's card. Napod sa Wow, Ayun, kawawa. Pau, napulong. Sadap pa. Ay, revenge. Ay, kanala. The revenge. Kompleto din sila ng buffs kay may may precision at saka may saint. Oh, yun, patay. Bagsak. PC nga, 2-0. Ang problema po dito time stop sila, di sila kalihok. Hindi mo lang ako pinagpawisan. Easy. Nice ka like and Mitch. Pastok. Hindi lang ni Mura magkahila. ginis na akong makawan ko. Nagkawayay na dyan ng mahayaw. Magani same guild lang. Yun. Sura ni doon na. Check tawa pa rin. Para masulan. Ako kayo sa Corinti. Bang, lorto si Uncle Pao, oy. Dito bangon si Uncle Pao. Sura. Kana lang. Mata. Kana. Ay, tabangan siyang totoo. Bye. Abang mga nurse. Ano ka lang, wala ka bangon. Tabangan siyang totoo. Sama na gan, Kulpaw. Wala. Bang. Kawawag, isang bagsambag sa bata. Tulo lang oh. One hit si Uncle Pao, one hit. One hit si Uncle Pao. Ay. Kapag naman tayo. Stance? Stance. May pagkaog. Dapat ko.
Ay, na-ult na si Kwan. Laikan. Ult si Laikan. Ay, kawawa si Fuller. Tinatabangan. Ayun. Kaya Gilbao, pag na patay. Sabi na nga eh. Gimme na. Ayan, dito na palimot eh. So, Nanay. stop. Nanay time stop. Napay slide. Sliding bading. Sliding bading. Sabi mo na yung kawan. Stop ulit. Dito Easy.